Hello everyone! Hello mga guys from this to this! Charot! Ayun, so guys, so ayan, magigisa kitsin, sibuyas, bawang yan ang una, tapos kamatis. So hulaan nyo kung ano anak, lulutuin na sura, balitaw man utan ini, o yan na, karabasa. So siya ito nang request sa asawa, karabasa ko namin sura. Tapos mga taluy para magharang-harang tala, charot. Tapos tubig, then asin and magic. So pakuluan tamon para maluto, magyumo, diba? So ayan, abri naman kita, tapos butan to sa bell pepper, basta harang. Ang buto ng pronunciation, tapos dilis or bulinaw. So ayan na. Tapos mekos, then bubutangan natin sa kukumama kay nahubya ang asawa pagkagod. So kukumama natin bubutang. So ayan, mekos tala, then taktupan, then luto na, then ada na. Tikem sir, yun ang mga ano kami. Ambot kung matian huyni, kung marasa o diri, basta kitay na laliyuan, reaction. Kung matawa-tawa, marasa itong. Unang subo, pak, unang tawa, marasa. Anyway guys, thank you for watching. God bless you. Have a nice day.